हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसा आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं फिरौन से रिलेटेड किसी वीडियो पे रिएक्शन। और पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं। तो उसका टाइटल है फिरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना एंड उसका अंजाम क्या हुआ। गाइस, हमने बीच का कोई पार्ट देखा है, बट हमें स्टार्टिंग से नहीं पता कि वो कैसे बादशाह बने और क्या हुआ। पूरी स्टोरी हमें एंड बस तो पता ही नहीं हमें। हाँ, एंड भी नहीं पता। और हमने बीच वाला ही देखा था जहाँ से हजरत मूसा स्टार्टिंग हुई है। जहाँ से स्टार्ट हुए और वहां तक हम फिरौन के घर तक जहाँ तक पहुंचे थे, बस वहीं तक ही पता है। उसके बाद से हम ढूंढ ही रहे थे ऐसी कोई वीडियो मिले जिससे हमें पूरी स्टोरी पता चले। और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। फाइनली आई थिंक ये पूरी स्टोरी बताएंगे इसमें। और AR नॉलेज की हमने वीडियो ली है। इनकी हमने काफी सारी वीडियोस देखे हैं, बहुत ज्यादा अच्छी वीडियोस बनाते हैं। सो देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। नाज़रीन गिरामी, फ़िरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना और उसके पहले के हालात क्या थे। फ़िरौन दरअसल मिस्र के बादशाहों का लक़ब हुआ करता था, यानी पहले मिस्र का जो भी बादशाह बनता उसको फ़िरौन कहा जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो बादशाह यानी जो फ़िरौन था उसका नाम वलीद बिन मुसब बिन रियान था। ये शहर अस्फियान का एक गरीब अत्तार था और इसने लोगों से बहुत सारा कर्जा ले लिया था और ये कर्जा ना देना पड़े इसलिए वो अस्फियान से भागकर शाम चला गया। लेकिन शाम में उसको करने के लिए कोई रोजगार ना मिला तो वो कुछ पैसे और रोजगार कमाने की तलाश में मिस्र आ गया, जहाँ उसने एक गांव में देखा कि यहाँ तरबूज बहुत सस्ते मिलते हैं और शहर में महंगे। तो उसके जहन में ये ख्याल आया कि अगर मैं इन तरबूजों को शहर में ले जाकर बेचूं तो मुझे इनसे काफ़ी मुनाफा होगा। चुनांचे उसने वहाँ से बहुत सारे तरबूज खरीदे और शहर की जानिब चल दिया। मगर उसको रास्ते में कई सारे जगह जगह सिपाही खड़े मिले जिन्हें उसको टैक्स देना पड़ा। इस तरह ये शहर पहुँचते पहुँचते इसके पास सारे तरबूज ख़त्म हो गए। अब नाज़रीन, फ़िरौन के जहन में ये बात आ चुकी थी कि इस शहर में कोई शाही कानून नहीं है, यानी कोई भी चाहे तो शाही अफसर बनकर लोगों से माल वसूल कर सकता है और कोई उन्हें पकड़ने वाला भी नहीं है, यानी जिसके मन में जो आता है वो करता है। अब नाज़रीन, इसने सोचा कि किसी तरह जो पुराना फ़िरौन यानी जो उस वक्त मिस्र का बादशाह था उस तक पहुंच सकूं। अब उस वक्त के फ़िरौन तक पहुंचने के लिए इसे कोई ज़रिया और रास्ता चाहिए था। उस वक्त नाज़रीन मिस्र में एक महामारी यानी बीमारी फैली हुई थी जिससे लोग कसीर तादाद में मर रहे थे। फ़िरौन ने इसका फ़ायदा उठाया और कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया और अपने आप को एक शाही अफसर बताकर लोगों से हर मुर्दे पर 5 दिरहम टैक्स वसूल करने लगा। इस बहाने इसने चंद ही रोज़ में बहुत सारा माल जमा कर लिया। इत्तेफाक से नाज़रीन एक रोज़ बादशाह के करीबी रिश्तेदारों में से किसी की मौत हो गई। जब वो उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे तो इस फ़िरौन ने उनसे भी 5 दिरहम मांगे, लेकिन इसको पैसे तो नहीं मिले बल्कि फ़िरौन को गिरफ्तार करके बादशाह तक लाया गया और बादशाह को इसका पूरा मामला बताया। बादशाह ने फ़िरौन से कहा कि तुम्हें कब्रिस्तान में किसने मुकर्रर किया था। फ़िरौन ने कहा कि मुझे आप तक पहुंचना था, इसलिए मैंने ये बहाना बनाया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके मुल्क में बहुत ख़राब हालात हैं, जिसके मन में जो आता है वो करता है। मैंने 3 महीने के अरसे में जुल्म ज़्यादती के साथ इतना सारा माल इकट्ठा किया है। आप ये ख्याल कर सकते हैं कि दूसरे हुक्काम क्या कुछ करते होंगे। और ये कहकर नाज़रीन फ़िरौन ने अपना सारा माल बादशाह के आगे डाल दिया। बादशाह को फ़िरौन की ये बात पसंद आई और उसको एक छोटा सा ओहदा दे दिया। अब नाज़रीन फ़िरौन ने बड़ी चालाकी से रफ्ता रफ्ता ऐसे काम किए जो बादशाह और लोगों को पसंद आने लगे। यही सिलसिला धीरे धीरे आगे चला और एक दिन फ़िरौन तमाम लश्करों का अफसर बन गया। जब नाज़रीन मुल्क मिस्र का बादशाह यानी जो उस वक्त का फ़िरौन था जब वो मरा तो रियाया ने फ़िरौन को तख्त पर बिठा दिया और इस तरह से फ़िरौन मिस्र का बादशाह बन गया। कुछ ही दिनों में नाज़रीन फ़िरौन ने लोगों पर सख्त कानून लागू कर दिए और जो उसका हुक्म ना मानता उसको कड़ी सज़ा देता। धीरे धीरे नाज़रीन फ़िरौन अपनी हुकूमत के नशे में इस कदर मगरूर हो गया कि खुदाई का दावा कर बैठा और लोगों से ज़बरदस्ती अपने आगे सजदा करवाता। फ़िरौन बनी इसराइल पर बहुत मुजालिम ढाता और उनसे मेहनत और मुशक्क़त के काम लेता। एक रोज़ नाज़रीन फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग आई और उसने पूरे मिस्र को घेर लिया और तमाम फ़िरौनियों को जला डाला और बनी इसराइल को कोई ज़रर न पहुँचाया। यह अजीब व गरीब ख्वाब देखकर नाज़रीन फ़िरौन परेशान होने लगा और उसने नजूमियों से इसकी ताबीर पूछी। नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा
جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر ناظرین فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح سے بنی اسرائیل کے لاکھوں بچوں کے قتل کیے گئے، مگر ناظرین جو اللہ کرنا چاہتا ہے اسے کون روک سکتا ہے۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی سال میں پیدائش ہوئی جب بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ آپ کی والدہ کے ذہن میں اللہ نے یہ خیال ڈالا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں، اور یہ صندوق دریائے نیل میں بہتا ہوا فرعون کی محل کی دیوار سے جا لگا۔ فرعون کے گھر والوں نے اس صندوق کو نکال کر فرعون کے سامنے لے گئے۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک نہایت ہی خوبصورت بچہ نکلا، جس کے چہرے پر نبوت کی تجلی چمک رہی تھی اور جو اپنے انگوٹھوں سے دودھ پی رہا تھا۔ حضرت آسیہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو دیکھ کر کیا بولی، اسے قرآن بیان کرتا ہے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اور وہ بے خبر تھے۔ سورہ القصص آیت نمبر 9۔ ناظرین فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایک نیک خاتون تھیں جو غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتیں، اور حضرت آسیہ نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے یہاں آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے، لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو۔ آسیہ کی یہ بات لوگوں نے مان لی، حالانکہ وہ اس انجام سے بے خبر تھے جو ان کا ہونے والا تھا۔ اس طرح سے ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوتی رہی۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام نے فرعون کو نصیحت فرمائی اور کئی معجزے اسے دکھائے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے مصر سے نکلے تو فرعون نے انتہائی تکبر سے بنی اسرائیل کا قتل عام کرنے کے لیے اپنی عظیم فوج کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوا، مگر جب ان کے قریب پہنچا تو اللہ کے حکم سے ایک آسمانی آگ نے ان کا راستہ روک لیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پانی پر مارا تو بحر قلزم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل سمندر میں بننے والے اس عظیم راستے سے پار ہو گئے۔ اور جو فرعون کی فوج نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس راستے سے گزرنا چاہا تو اللہ نے سمندر کے پانی کو آپس میں ملا دیا اور فرعون کو اس کے لشکروں سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے کو ناظرین قرآن پاک میں کچھ یوں بیان ہوتا ہے، اور ہم نے جب بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے شرکسی ظلم زیادتی کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ اس سے کہا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمان رہا اور تو فسادی تھا، اور آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے ضرور غافل ہیں۔ اور آج ناظرین فرعون کی لاش پوری دنیا کے لیے عبرت بنی ہوئی ہے، جو کبھی اپنے زمانے میں خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا اور آج بے بس اور لاچار پڑا ہے۔ اگر ناظرین تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے، جن بادشاہوں نے اور جن لوگوں نے اپنی طاقت اور دولت کے غرور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارا، اور جب اس خالق کائنات کی پکڑ آئی تو ان کا انجام شداد، نمرود اور فرعون جیسا ہوا۔ بے شک ناظرین اس خالق کائنات کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ سو گائز، جیسے یہ لاسٹ میں انہوں نے مطلب بتایا کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا اس ٹائم پہ اس کو یقین ہوا، اس ٹائم پہ اس نے وہ چیز قبول کی، مانی کہ ہاں مطلب گاڈ سے بڑا کچھ نہیں ہے، گاڈ سے بڑا کچھ نہیں ہے۔ اینڈ ایک اور چیز جسے انہوں نے اسٹارٹنگ میں بولا کہ ہمیں پہلے لگتا تھا ان کا نام فرعون ہے، بٹ ان کا نام کچھ اور تھا۔ فرعون ایکچولی جو راجا بنتے تھے ان کو بولتے تھے، تو اسٹارٹنگ میں ہمیں اتنی چیز پتا چل گئی کہ نہیں تو ہمیں فرعون ہی لگتا، ہمیں لگتا تھا وہی نام ہے، ہمیں وہ نام لگتا تھا، بٹ وہ نام نہیں ہے، وہ راجا جو بنتا تھا اس کو یہ بیسکلی ٹائٹل دیا جاتا تھا، یا پھر انہیں فرعون بولا جاتا تھا۔ ہمیں ایسا لگ رہا ہے، مطلب جیسے انہوں نے ویڈیو میں بتایا شروع سے لے کے اینڈ تک، آج فائنلی آج پتا چلی، کیونکہ ہمیں بہت ٹائم سے ہم نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، بٹ الگ الگ پارٹ کی ہم نے ویڈیو دیکھی ہے، مطلب فرعون کی مرنے کی بات کی دیکھی ہے، اسٹارٹنگ کی دیکھی ہے، بٹ کبھی بھی اسٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک کی ہم نے نہیں دیکھی، اور فائنلی یہ اسٹارٹنگ کی نہیں دیکھی کہ وہ بادشاہ کیسے بنے تھا، یہ بھی ہم نے نہیں دیکھا تھا، حضرت موسیٰ سے دیکھا تھا، ہاں کہ وہ کیسے ان کا جہاں سے برتھ ہوا تھا اور وہ کیسے ان کے پاس گئے تھے، ہم فرعون کے پاس گئے تھے، ہم نے صرف اور صرف ہم نے اتنا دیکھا تھا، بٹ اسٹارٹنگ کی اسٹوری نہیں پتا تھی۔ بٹ گائز لائک جیسے بول ہی رہے تھے کہ مطلب
फिरौन ने तक कबूल कर लिया कि हाँ कि गॉड से बड़ा कुछ नहीं है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग और सबसे ज्यादा हैरान करने वाला वो था जब हजरत मूसा जब जा रहे थे पानी है ना डिवाइड डिवाइड हुआ। वो चीज हमने कहीं सुनी थी, आई थिंक मौलाना जी के बयान में हमने कुछ सुना था, बट आज फाइनली वो चीज जैसे इसमें इमेज भी आ रही थी वैसे हमने देखा तो बहुत ज्यादा मतलब अलग लगा कि उस टाइम पे वो चीज अलग हो गई। वो पूरा मिरेकल ही था क्योंकि पानी अलग ऐसे हो जाना, डिवाइड होना, इट्स काइंड ऑफ मिरेकल ऑब्वियसली। एंड एक और चीज, जैसे मैं ये जानकर भी शॉक्ड हूँ कि मतलब वो चीज कुरान पे मेंशन है एंड उनकी जो बॉडी है वो अभी तक रखी हुई है, तो मतलब वो चीज हुई है, वो रियलिटी है, तो मतलब तो फिर सारी चीजें रियलिटी होगी। सारी जो भी पूरी कहानी है, पूरी स्टोरी है, वो सारी रियल है। और वो चीज मेंशन हो रखी है कुरान में, और उनकी जो बॉडी है फिरौन की वो अभी तक है। और उसमें भी काफी सारी वीडियो है उनकी बॉडी हमने देखी भी है कि मतलब एक वीडियो आई थिंक हमने देखी थी जिसमें बताया था कि पानी से ही आई थिंक उनकी डेथ हुई है। ऐसी एक वीडियो हमने देखी थी, उन्होंने पता लगाया था कि हाँ इनकी डेथ पानी से ही हुई है। वो चीज मेंशन थी और वो चीज सच ही निकली। तो इससे ये पता चलता है कि पूरी जो स्टोरी है वो पूरी सच है। और गाइस ऐसा मतलब तो मतलब फिर तो जो पानी डिवाइड हुआ वो भी सच है। हाँ तो वही तो, ऐसा मिरेकल देखते हैं हम जब भी तो बहुत शौक लगता है हमको कि आओ माय गॉड ऐसी चीज हुई थी उस टाइम पे जो हम आज के टाइम पे हम सोच भी नहीं कर सकते। बट गाइस वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी थी। आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आपको रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।